Porque mura ang bayad mo dun na inilagay. Ay, huwag kayo magpupuan kasi baka tumakbo din ang players ninyo. No, huwag kayo magpupuan. Huwag kayo magpupuan. Baka tumakbo kasi dyan ang players. Ikaw nga muna. Mga ansya ka lang naman eh. For service, ganun na. Service, receive, back. Hello. Ikaw na lang, Bishi. Ikaw mang ansya. Go, Mike. Service error. Ano score? Service ace. Ayos pala, sorry. Tingin! Huwag ka masyadong guhit. Official score, all one. Sa guhit dapat. All one! Two, one. 2-1. Hulaan nyo kung sino lamang. Check ball. 3-1. 3-1. No. Ay, nag-drop ball. Ay, nandun si Balbin. Mahusay. Galing pa yan ng fun run. 3-2. Green team. Ay, nakuha. Grabe si Josh Will, tawang-tawa. All three. Salamat. GT, pumasok. Ayan, good ball. Double nga lang. Four, three. Lamang ng isa. Green team. Diktado. Teya sa gitna. Ibinalik ni Yuma. 5-3 ang malamang score. Outside. Side na lang. Tamis pala. 5-4. Hindi, 10 lang yan. 5-10. 5-10. May 10? Pista sa amin yun. Lunar. Nandun si Teya. Official score. Nag-i-score kayo. 6-4. Green team. Dapat nag-i-score din kayo. Yan. Ang ganda. Down the line. Alam na agad. 6-5. Lamang ng isa ang green team. Gusto ko nang maingay ha. Parang, hey! Dapat ganon. Pagkakascore. Yan. Outside. Error. All 6. So wala dong lamang. Kasi all. Shh. Althea. No! Sayang ang placing. 7-6. So, sino ang 7? Pingen. No.
Balbin, pinabawi si Nono. Oy, pa-check ball. Nono. Lagot kayo kay Versex. Sa ulo ng dalawang yan ni Josh Will ang mga drug. Eh, parang laging sabog. Oh, bumawi. Go. Akala ko si, ano ka, Jade So. Eight, seven, isang lamang ng green team. Service, Yumang. Ang ganda ng service. Hindi pinalo. Ayun naman pala. Nablakan ni Hill. Chill lang yan si Hill. Mamaya na-atake. All eight. Lirio. Lunar. Miak. Nandoon. Inside. Nakita nyo kung paano mag-cha-cha yan si Miak. Nag-cha-cha-cha yan. 9-8. 9-8 lamang ng isang green team. Antonio, Lirio, Balbin. Pasok. Dead ball ang tawag. Hindi pasok siya. Diagonal niya si Anis, si Nono. Antonio, inside. Ano ang sabi kung nalilito pag in at out? Kunin. Kasi madalas, mahirapan tayo. 10-8. Antonio. Nono. Balbin. Diktado. Correct. Hindi mo yung dati sa USB. 11-8. Antonio. Error. 11-9. Yan, ang tinuturuan ng target. Kipingin daw. Yumang. Ililiban ni Kaloy. Yan, nabol. Lunar, check ball. Oy, napancake. Lunar. 12. Oh, anong sunod? 12-9. Ayaw yun ni PJ habulin eh. Drop ball. Good ball. Ay, nag-drop ball na naman. Point by Mark Kevin. 12-10. Service, Miss Casey. Tagiliran. Ayan, good ball. Ayan, good ball ulit. Ayan, para kayo nagja-joust dyan. Ayan, habol. Ayan, si Nono. Ayan! Anong tingin mo? 6-footer ka? 13-10. Ayan, inaansya ka ni Josh Will. Inaansya ka ni Josh Will. Yan, maganda yan. Bang! 13-11. Dalawang lamang ng green team. Walang lineman doon. Sinong lineman doon? Lineman. Kabunyag. Lunar. Nono. Balbin. Peña Redondo. Opulensya. Yan. Si Bat. Ayan. Ayan. Lunar. 14-11. Napiyok na. Lunar.
Lead cell. Peña Redondo, check ball kay Job. 15. Oh, anong sunod? 11. Hindi kayo nakikinig. Yan, Lirio. Ay! Nablakan ni Yumang. Diktado. Peña Redondo down the line. Ba, Bunso, ikaw gay taga MTRCB at nagwa-watch ka dyan. 16. 12. Apat. Yumang. Sa 4 kay Pingen. Oh! Huwag kayong paloko-loko. 17-12. Green team. Pingen. Nono. Balbin. Nono. Carlo. Oo, first ball. Third game pa lang yan. Diktado. Nandun si yan. Drop ball. By Casey. Pa-sweet lang. Para siyang si Ordas. Aiko very sweet Ordas. Ng NU. Nono. Ay, ang ganda ng service. Check ball. Good ball yun na eh. Sinong natawa doon? May pala. 17-14. 17-14. Lamang ng 3 ang green. Yan, ang ganda uli ng service. Ayan! Nananervous si Nono. Josh Wilganon daw ang service. Hindi sa pole ibibigay. Ayan, go lang daw. Mamaya ha, kayo ay ano, puksaan. Oh, nakuha na ni Gabe. So, open kay Luis, outside. Ay, touch net. Touch net. 18-15. Service. By Zantino. Boosh. Ayun yung sa mga second name nyo. Service by Anselmo. Yak! Sa dulo na naman. 18-17. Isa na lang ang lamang ng green team. Shout out daw sa Santo Niño na nagre-referee. Ang sarap! Parang adobo. Yan, kay PJ. Iyan! Babagyan na! 19-17. Antonio. Lirio. Balbi nag-drop. Nandun si Lunar. Antonio. Binalik kay Lunar. Transition. Peña Redondo. Teya sa gitna! Ayan, nakuha! Hiningi. Ayan. Ano yung kinain ko? Yung mic yung kinain ko. 1918. 1918. Kaya pala sakit. Ayan! Nakuha ni Diktado. Nakatingin lang. Tinatalikuran kayo. Huwag kayo dyan. O, kay Diktado ulit yan. Ayan! Nakuha ng drop ball. Peña Redondo, down the line. Ay! Nakaasim si Miak. Oy! Pagod na. Justiniano. Last 5. Green team. Lirio.
21-18. Mike ang nakain ko, sorry. Hindi yung cookie. Yan, diktado. Ang sarap. Parang suman. Lunar! Ay, nablakan! Mahusay si Mark Kevin. Twenty-two, 19. 22-19. Check ball! Ano nga nangyari? Ano pa yung mic? Sabihin mo matatalo kay Boy, i-alarm. Ayun. Warning! Lito-lito na kami dito. Outside! Inside. Inside. Outside. 23-20. 23-20 po. Yan! Error. Last one. Ikaw na pagbibilangin ko na rin. Error lang, bibilangin mo to. Tapos ang idadagdag mo dito yung error mo. Tapos dapat total dun sa ano yung points mo. Lunar for the match. Oh, sino magliliban? Si Balvin daw. Kanino? Kay Pingen. Yan na, nakuha ni Pingen. Nagdadrop ball na naman. Oh, sino ulit? Sino? Sabi ng mine! Yumang attack point. Green versus purple. Winner! Total mo muna to. Yung score nila. Tapos, kailangan total pag binilang. Yellow versus blue, pasok na! Yellow at blue, pasok. Pati ayaw mo makitali. Sino dyan? Diretso. Pasok na! Yellow at blue. Tataan. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, plus 6. Ito yung butana. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, plus 8, 25. Tama. Ilugan mo yung 25. Huwag mo yung bilhin. 20 lang na. Oh, ganito yun, oh. Gusto mo kailangan mo. Tapos, service A! Service A! Hindi na umay. Pasok yellow at blue! Wala nang warm up! Diretso na! Default na daw ang blue! Default na!